आं चैलेंज खायो जे ओ जे एडवाइजर समूहनि नक आं पाइया सम्पूर्ण म ताताल सम्पूर्ण म मिथ्या आंनि बुहुम खाराब खायना बगैसे बहुमति खाय दङ चक्रान्त खाय दङ आंनि जे केरियार भबिष्यत केरियार खामियानि बगैसे आं बेलाय न मुक्ति कलायो दिनै आंनि दुख नांगौ मुक्तिबो कलायो काबो काबो सालतामदास आं कापखा दिनै आं तिप्रा सांगै आं दिनै ओ हानि बसांगै ओ हानि भूमिपुत्रंगै आं खायनामो संबो खायमिया कारण सुदीप बर्मन संगै खायमानो कोटी कोटी रां खायमानो लीगेल इलीगेल नामे बेनामे खायमानो जोंखाय खायमिया जों ताङै जों तिप्रासा खायना थाङै न जोंनिखौ फिसिसा खायना थाङै न विभिन्न मीडिया आंनि ताकुक मीडिया ताकुक आंनि यूट्यूबर मीडिया ताकुक मीडिया सम आंनि पुरा खाब्रं खाब्रं हुनुका ए मुतै मुतै हायफोर आं दुख नाङो आंनि ताकुक मीडिया दङ इलालुदनि नक म आं पाइया आं जासाय खायनायखा चार्ज खायखा जे इलालुदनि नक 29/1/2024 আগরতলা কর্নেল চমুনি মিডিয়া নেট नि मालिक पार्थ सरकार से पायो रेजिस्टार खायो पार्थ सरकार 7 कोटी टाका ते पेट्रोल पंप दं हुनै जे तेलियामरा पेट्रोल पंप दं सामने मुङै बिहिगनि मुङै तेलियामरा कोनो पेट्रोल पंप करै तेलियामरा कोनो पेट्रोल पंप करै तेलियामरा आनि बिहिगनि मुङै कोनो पेट्रोल पंप करै जदि न प्रमाण खायमैया हंकाय सुदीप बाबू जे आनि बिहिगनि मुङै पेट्रोल पंप दं जदि न पेट्रोल पंप जदि तंहाकाय तेलियामराव मबो आं चैलेंज खायो दिनैनि सिमा आं राजनीति जाखानाय पेट्रोल पंप जदि तंहाय तेलियामराव आनि बिहिगनि मुङै जदि न वो पेट्रोल पंप जदि न गैरैयान दं हंकाय नोंबो पलिटिक्स केरियार मायाखानाय नन आं समयनाय जे एडवाइजर समूहनि पेट्रोल पंप दं हुनै जे आनो तिप्रासा हंगै आं तिप्रासा बसांगै ओ हानि बसांगै नोंआनो हा खुक नंया साक नंया खायमानि खुक नंया साक नंया खाय सामानि मनो जदि प्रमाण खायमिया हंकाय नन आं 48 घंटा समय 48 घंटानि बिसिङाव नों मेडियानि बसखां फायमा साफायनाय 48 घंटानि बिसिङाव नों माबा सानफायनाय 48 घंटानि बिसिङाव साय पाया हंकाय नों निजेनि बुल सिकार खाया हंकाय आं निनि बागै मानहानि केस खायनाय आं निनि बागै मानहानि केस खायनाय खय बेहाले बारिबो पेट्रोल पंप दंनि सावानि बसानि बुंगै आनि बसानि बुंगै खय बेहाले बारि कोनो पेट्रोल पंप करै एकमात्र तिप्रासा बसा जदि न कोनो चेरा जदि न माध्यमिक पास खायजा तंहाकाय ब ऑनलाइन एप्लाई खायमानो ऑनलाइन लटारि हंगो उरा कोनो पैसा बाय ओ जगह कोनो करप्शन हंगिया जे आनि बसा एलवाय मांखा म हंखाय एलवाय मांखा जास्ट एलवाय मानद्रप से एलवाय पेट्रोल पंप खायाको पेट्रोल पंप करिको ताबो बा ओदाव नया साइमेको जो तो कागज से सिंगको बाहायगे सागा बाबा निनि पेट्रोल पंप थांगै आं थकदाया पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थकदनाय पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थकदनाय पूरा ताताल मबो पूरा ताताल पेट्रोल पंप आनि करे खयबो पेट्रोल पंप करे तेलेमरा कोनो पेट्रोल पंप करे कोनो जगह पेट्रोल पंप करे जदिनो फुनु माखाय आं तिनिन सिमे आं राजनीति जाखारिनाय तिनिन सिमे आं राजनीति जाखारिनाय आं सागा फुनु माखाय करे बोलाय दिन र नरम लिस्ट रे पेट्रोल पंप लिस्ट पूरा खय डिस्ट्रिक्ट लिस्ट पेट्रोल पंप खय डिस्ट्रिक्ट लिस्ट खय डिस्ट्रिक्ट बड़ बड़ पेट्रोल पंप तो बड़ बड़ पेट्रोल पंप तो
ora khoi diskini petrol pump ni list ora ani bosari bumung kre ani bihini bumung kre list petrol pump kre te ti prasang oh ang belai mukon mukti klayo khazale takuk te bukusang o rangsang ni takuk sang o ti prasa do pha klayo ti prasa ka khaimaya ti prasa ka nok tangmaya ti prasa ka hotel tangmaya ti prasa ka kuno khaimaya অথচ जों हानि बुसा भूमिपुत्र जोंबो दैयामनानै फाया विदेशनि फाया ओ हावा जायो ओ हानि बुसा रक नर वानसुक दिन रक वानसुक बिनादि वानसुक नन कक्सि साओ ओ हानि बुसा रक न आं तिप्रा सांगि द अपराध खना तिप्रा साबो सांगि द आं अपराध खना वानसुक नदि खाजानि ताको ते बुकुसो te ani mani kokno ani tiprasa basano belai selang rikha ano selang rikha matlab sarat o hasteni joto tiprasa ni mani kokno bo selang rikha tiprasa kokno bo selang ri kok saka norok joto media nukha pro bengai tiprasa ni kokno bengai chamani norong joto media thantung joto media rong thang ja paru joto tipra haseni lukurong thani am ja paru mukti klayo ani tiprasa rong ni doge o tiprasa rong ni kokno pojonto seng sadin ke saimiya kokno bukhak logi saimiya bengai jago o tiprasa basara borong ni karone Sudip Barman songnaya chini borong no o Sudip Barman cholme Barman songnaya chini borok no kebagainya kana ni bagai o Sudip Barman songnaya chini borok kusuk saka kathung noi o Sudip Barman songnaya chini borok ni hotel thung chini borok ni 5 tala building thung chini petrol pump thung chini restaurant maling thung chini gari gora ni maling thung naya তিনি যদি না থাকে তিনি আনো ব্যক্তিগত কোনোদিনও আক্রমণ খাইগলা তুমি ব্যক্তিগত খাইগলা তুমি হানি খাজান তাকে দিতে বেলাইবে খাদ্য কোনো মখলনি মুক্তি ক্লাইও খাজানি তাকে বেলাই বখানাंगौ আনি তিপ্রাসারনি বল তে আনি সম্পত্তি আনি প্রপার্টি বড়নি ফাইনি শুনে 25 বছর 30 বছর আং কন্ট্রাক্টর খাইও গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর খাইও गवर्नमेंट लाइसेंस दंगो आनी आईटी रिटर्न दंगो आनी ओ जगह 30% से ओ जगह 30% से ओ जगह आनी वर्क ऑर्डर दंगो जगह प्राय 10-20 कोटी टाका वर्क ऑर्डर दंगो जगह वर्क ऑर्डर दंगो जगह आनी बैलेंस शीट दंगो चार्टर अकाउंट नि को दंगो चार्टर अकाउंट नि आनी बैलेंस शीट दंगो ऑडिट रिपोर्ट दंगो आनी कोटी टाका नि आनी रोज बैलेंस शीट दंगो कोटी टाका नि ऑडिट रिपोर्ट दंगो बैलेंस शीट दंगो आनी कोटी टाका नि वार्क ऑर्डर दंगो आनी वार्क ऑर्डर दंगो पूरा वार्क ऑर्डर नों फुनगानो गवर्नमेंट वार्क ऑर्डर पूरा गवर्नमेंट वार्क ऑर्डर पूरा 89 सननि 88 नि सिमे आं कन्ट्राक्टर खाइफैयो आं तिप्रासा ते कन्ट्राक्टर खाइना आंगाय मानायनांगौ नरक जतन साइमन निजिनि मानायनांगौ आनि निजिनि जेसीपी को दंमोन बिखौ जेसीपी आनी निजिनि जेसीपी दं 2000 दंगानि निजिनि जेसीपी 2000 दंमोन 2000 दंमोन कन्ट्राक्टर खौ ते नरमनि बिसिंते आं सावो आनी मा बाबू आकु बुकु जतन गभर्नमेन्ट सरकारी चाकरी आनी बाबू खायो सेंट्रलनि चाकरी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट खायो आनी बाबू ते आनी आमा खायो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट समाज शिक्षा दफ्तर मास्टर थियो आनी ते आनी मनाई खायो सरकारी कर्मचारी तीव्र सरकारी कर्मचारी ते आनी बाइसम खायो माने आं खाइमेया आं खाइनेका आं खाइमेया ते मासो 62,000 टाका आं जागा पाइमालिया दा लेम्बो सरा हाई जागा रगो 90,000 का जागा पाइमालिया दा ऑलरेडी मो बिनि बिल्डिंग कसाम बिरमनि देबो माने न कसाम
o nok pasamno se painari go mono repairing khayo kaisa media rok thangai khono goi tongai kha কোটি হাজার কোটি টাকা নিয়ে ছিলাম তো আনি যে মুসুক রাং রক তং মানি মুসুক তং মানি ও লেম্বু সরানি 90,000 বাই পাই মানি বুফুর পেমেন্ট সরা 90,000 খাইয়ে 90,000 বাই পাই মানি মো বো বিশো স্যার বই আর মো পাইছো না 2300 বীরমণি দেবন মন থানে পাইও বীরমণি দেবন মন থানে পাইও বীরমণি দেবন মন থানে পাইও নক কসাম আগিনে নক তাংজাক বিল্ডিং নক তাংজাক নক কসাম মবো রিলেশন সম্পর্ক বাহানো যুগ নক কম রাং বাইকলাং থাকা বীরমণি বাহানো যুগছে তাকু বুখক দা তাকু বুখক বীরমণি বাহানো যুগছে আনি বুড়ো তাকু বুখক বিনি 2 তলা বিল্ডিং ন বকলা হই থাকা কম রাং বাই আর বিল্ডিং আগিনো তাংজাক তাবো পিছা মিছা মেইনটেনেন্স খাইমাছে অলরেডি মোর দলিল পড়ছা তে আনি বাই আনি বুড়ুই 2টা মোবাইল টাওয়ার দं মাসো 60,000 কাই মানো মাসো 60,000 কাই মানো 2টা টাওয়ার 14,000 মানো 10 বছর সাকানি কক ওই এগ্রিমেন্ট পুরো দं আং পুরোগান নং নাই এগ্রিমেন্ট ওই এগ্রিমেন্ট ইকো টাওয়ার নি এগ্রিমেন্ট 12টি ইনফার্টাল টাওয়ার 12টিও ইনফার্টাল টাওয়ার আনি বুড়ুই প্লাস আনি টাওয়ার 10 বছর সাকানি সিম মাসো 14,000 ফাইও প্রায় 16 লক্ষ টাকা ফাইও তাবু রানিং তঙ্গো ইজিকেল বিল্ডার প্রাইভেট লিমিটেড নিথানে আং লুন নাখা মো হয়ে बन थाने लुन नाखा 25 लाख नुखा 25 लाख लुन नाखा 25 लाख बिन थाने 25 लाख टाका लुन नाखा और बिल्डिंग पाइनानि बागै 25 लाख लुन नाखा बिल्डर्स नि थाने ओ बिल्डर्स काय बरमरा हाताय पतर जेनमार ताबुक जे कक तिसाने बरमरा हाताय पतर जे न कतर तिसाय दं हुनसामनि जागानि मो बिल्डर्स सब जागा होटल खाने रिसोर्ट खाने मो ओ बिल्डर्स इजिकल टू बिल्डर्स तांगै तो बोबाय कॉन्ट्रैक्ट खा 40% आनी 60% बिनी जे प्रॉफिटिंग मानी ओ बिल्डिंग तांग तो 40% आनी 60% के बिनी ओ बिल्डर्स नि बरक जे बिल्डर्स बिनी थाने आंगना का 25 लाख ना 25 लाख लुन ना ओय ओ 25 लाख लुन ओय दिल्ली नि फ्लैट पाइखा ते 5 लाख तंग सर सरे आं सानाय ते आनि ते गोबां मा तंखौ सासि सायाखौ आं मारंनो आं ओ राजनीतिक खायनानि सिगां आं बिजनेसमेन सि आनि राबार बागान दङ आनि इटबाटा 15 बছरनि बागै इटबाटा दिमानि आनि बाबुनि जागा आनि दाबरानि जागा 200 कानि सम्पत्ति दङ 200 कानि बरचा खेत 200 कानि बाबु आनो बागै रिखा 30 कानि ते आंनि जि पाइमो तो तंगहो राबार कायजा पुआइ कायजा
Ani te Haram tongo wak haram. Wak haram. Kung dia wak haram ni. Wak haram tongo. Wak haram. Dara norok. Sir, wak ham bos gawa mo? Ani kami wan norok thangai nugui mano wak haram koto koto wak haram. Tamu mo tongo wak haram. Jodi no রাজনৈতিক যদি খাইও যদি ওয়াক ফার্ম যদি থাকে খায় বছর 10 crore ইনকাম খাইবা আন খাইমনো রান 10 কোটি টাকা ওয়াক ফার্ম তোমানি ওয়াক ফার্ম মো 2023 হচ্ছে আং মন্ত্রী মানু মনি সগাং আং 1989 नि सिम आं बिजनेस खाइपियो आप्रो जे बिजनेस खाइपियो सर अंकाय ते ग्रामीण बैंक नि लोन ना ओय 19 लक्ष लोन ना खा लोन ना मन कागज न फोन ना 19 लक्ष देखो 19 लाख लोन मान माने कोई तारीख 13 मंगिया कमी ग्रामीण बैंक नि थाने आं 19 लाख ना खाप लोन 19 लक्ष त्रिपुरा ग्रामीण बैंक मंगिया कमी ब्रांच मोर आंना उतम खाइका नरक साइमाना ना मोर आंना वो स्टील नि दगा जानला आलमारी मोनी दुकान वानी नक कानारिखा मोनी लाइसेंस दंगो मोनी बो लाइसेंस दं कारि लाइसेंस कर 19 लाख रां ना वो मोनी बो लाइसेंस दं वाक फार्म बो खाइमाने तेजपुर थांगे आं तेजपुर आसामनि तेजपुर थांगे आं ट्रेनिंग दी फायो आं उजागा फायो ओंखाय ओ 90,000 80,000 आं न खाइमालिया त्रिपुरा सांगे मालिया नरं थाने आं त्रिपुरा सार जत चैनल मीडिया रं थाना जों त्रिपुरा सांगे मालिया अपराध जों त्रिपुरा सांगे गरमे बसांगाय बिनि धर्म लगन हे सुराय बिरेसनि वाइसानो साब्रुं थानि बरंनिखाय 10 तला 20 तला बिल्डिंग तांगै मानो होटेल कत कत तांग मानो गाड़ी 20 टा 30 टा खाई मानो जतो ना खाई मानो एयरपोर्ट नि सिमी थाने जतो जगह 5 तला 6 तला बिल्डिंग बरका खाई मानो चिनी तिप्रासा खाई मिया चिनी तिप्रासा खाइना थांगाय न मकल केना खाइसब जों ओ हानि बसा तिप्रासा हांगै ओ हानि तिप्रासा बसा हांगै जों माया आबानो एलाय दुखनांगौ खाजानि ताको किन्तु आं सुदि बर्मन न आं सानाय नों जे आनि ऊपर जे ब्लेम तुमानि नों जे ताताल तुमानि मदति उइद्र खाइदि 48 घंटा समय रिखानो न मीडिया फाइनिंग बसांगो नों उइद्र खाइदि जदि न उइद्र खाया हगाय 48 घंटा नि परे नि बुंबाय आं मानहानि केस दिनाय मानहानि केस खाइनाय आं 48 घंटा न समय रिखा 48 घंटा समय रिखानो न खाजानि ताकते बुकुसो ते जदि न नरक जनि संना थाखाय संनो सर हाथाय कतनि जेटा ताबुक सोशल मीडिया जे नों माने गोबां को हाथाय कतनि आ बिल्डिं करनो तिमा कुशन खाजागै दंगो 43 करोड़ रां बाय नुसामारि आजगा कनै बिल्डिं तांगै दंगो आ रां बरनि ते आ बिल्डिं तांथानि वो आ थाय मंत्री विकास देबरमा छेगिना हने कसे कक आकासै दंगो सर ताम सानाय ब्रतै कायसानि जागानो ते कायसा जागा सेगिनि कायसा जागानो ते कायसा जागा सेगिनि मिया मन एक बरको हंगाय जे ओ ওরা বিল্ডু জমাতে কোনো করে ওরা ইজিক্যাল বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড মনি মালিক হাগায় শর্মিষ্ঠা দেববর্মা বসাইনি বুংখায় বিমল দেববর্মা বাবা आं রেজিস্টার খাইজা এগ্রিমেন্ট খাইজা গা ও জায়গানি মালিক জায়গা সাবনি তামনিয়া যে আসল যে কাগজ মালিক বন জায়গার মালিক যে কাগজনি মালিক বন জায়গানি মালিক যে রেজিস্টার ইখাবনা আনি জায়গানি মালিক तै मो साबो बिनि आनि हिनि तंना आं साइमिया जे आनो रेजिस्टार नाय कोन माने आनो रेजिस्टार नाय को जागान माने बरमरा जे जागानि मालिक रंनि बुंला
sir. Tabo aro khorni khortam sala buri rok social media phai ka ko khai mukti be kungti be khlai sai tongo buba gra asno muthang chide montri bakashin jaga shigina bakha a borok sabung kana sir Angu bororong koi nai je kakap ku ko tongmani jagani thangman menor DM office thangman SDM office thangman je jagani malik to bro register khari khomle sir jagani malik ni mung kisa sabi jagani malik ni rok bumung kha रानी राजश्री देवी शर्मा राणा अमित जंग बहादुर राणा प्रदीप जंग बहादुर राणा संजीत जंग बहादुर रानी राजश्री देवी शर्मा खाय मो ओ जे तीनजना तमखाय मनि बनि बसारक जागानि मालिक बरक आनो रेजिस्टार sir omuke bubagra bosong ni ba klakha borok ang khnamane borok bubagara bosongni no hni khna bubagara bosong bolte borok agi bini family rok rajani ei rajbari o borok raj family rok baina khringjak tongo borok colonel lieutenant rok muti hai borok khringjak tongo o borok rok agur tongam to sir anke je o asa rupini ni je omo haibo nono sawi tongo je nang borok rokhori sikri sokra khlai kuno document ro collect khayo ni ani tangi bin thang ang kala khanisi asarupini le sabba jara kamna dola sabba jaga malik se jaga register ikhakai jaga malik se jaga ri nghakai borok le boroni phaikai ba sat borong yagobo tawbo kagostong bumani mungtei bumani mungkha komlasori rukini ha borok kagaz to phaiba DM office thangmoni SDM office saiba thangmoni 7 jon tongto bong je asungta ke borong khorongni thika taw 5 jon tongo ang norong bising pi sawo jodi no borok musungno jagani malik hakai hanga u borok rok bhai jaga register ma khaba ke borok ki manan musuman baite nor je apni sung je building tangmani Abo manan ano- musuban te Abo ani borok বিভিন্ন bising pi norok nisin saima khana je ani borok বিভিন্ন angle te বিভিন্ন কৌশল te ano khaitongan norok nukuna abano jotone rangsangni khajan takukte ang norok joton ri bekhe joton ei jagani malik bo sari kan norok sir o jaga nang bufur paimani 10 বছর সেখানে আমি পাইছি 10 বছর siga 10 বছর সেখানে আমার জায়গা পাইছা 10 বছর সেখানে আমার জায়গা পাইছা register ke phurung ka sir রেজিস্টার খাইমেয়া tanggo sir বড় রেজিস্টার খাইমেয়া হাঙ্গাই ও যে জায়গা কাবই কখন তংনাই জবর দখল খাইতং acha জায়গানি মালিকা বড় dokhol khai tongo se বরক বরনি জায়গা হই দখল খাইতং বরক ভাই কাগজ কিসা কই তমনি বাগৈ ন রেজিস্টার খাইমেয়া তো তাবুক কাগজ উকেম খা বরক আনো রেজিস্টার ইকা জাগানি মালিকি ক 10 বছর সেখানে আমার জায়গা পাইছে Sir, paithago oboro kisa sangdan mochu bo. 네. 아니 저또 랑삭니 아니 이제 메디아 다콕 부콩랑 벨라 모콜 묵뚜 খানিক খাব মুক্তি কয়েকদিন ধরে আনি মকলে মুক্তি ক্লাইও ও দফানো যে দফানি বাগে যে সামুং খাইনাই ফাইনাই ব বরং টার্গেট খাইজो নর যতন নুকো তিনি চাইয়াই নংয়া ওই আনি দফানি বাগে আं খাপ্র মই দङ যে কোনো বিপদ আপদ যে কোনো বড় ফাইগে বনো আं সলভ খাইनो হरो আনি নগ কোনো টাইম ক্রই টেবিল ক্রই দিন ক্রই তারিখ ক্রই যে কোনো হাসাল জম্পই yang সাব্রম বিলুনিয়া যে সাবনো ফাইতং আনি টিপ্রা সরক আংই মালানে ফাইও আনি সব সময় দগা খুলগরিও সব সময় দগা খুলগরিও যে কোনো জনের সমস্যা তো ফাইগা আং লগে লগে সমস্যা আং সমাধান খাইনে নাই যে কোনো আং সমস্যা সমাধান খাইনে নাই ও টিপ্রা সদ ফারক ও টিপ্রা সার আং সারক নরব কিছু ওয়ান সবদি চিনি বরক খাই जों खाइमेया बयनि बरकखौ खाइमोनो बयनि फातानि बरकखौ खाइमोनो जों ओ हानि बसा ओ हावा जायनाय ओ हावा बरंस परम्परा जों जमिदार चिनि हा चिनि रांसांनि हा ओ रांसांनि हानि बसारखौ खाइमेया दिनि बयनि दफारखाय पुटि पुटि बिल्डिं 10 तला 20 तला बिल्डिं खायो
bong ni kai cheri nai meya ang media rong no sanai ani takuk media rong no sanai norok bong ni bagi kia cher di jeman ani cher ma hai kai norok kaisa puno te cheri nai kan norok cher di bong ni bagi bo cher di o tiprasa takuk ang takuk nong ni tiprasa takuk kaisa hotel tang mali ada nong ni kaisa takuk ang dili kaisa flat pai mali ada nong ni kaisa takuk fishery college nok tang mali ada bunyi do phale kolkata Bombay, Madras, Amerika, London logo pai tumu. Mono no kisa puno khana ngi da mukul mukti klay da loka. Chini tipra sa taku ro kai jeng tabuk bo jeng kaisa kaima kaisa kaino nai kete kaisa soklai le. O taku ro phai di jotona ko gane. Kadi agok di jotona je mansak asa go glai. Je mansak sajjo khaile di. Je mansak khela relai di. Kaisa kaime kha bola karina chesta khai di. Kaisa bipodo to khai bono subadi. Kaisa ni kaisa takuk bai takuk tabulai di. Takuk bai takuk tatal lai di. Takuk bai takuk rabar tatal lai di. Takuk bai takuk pukurok tuita salai di. Takuk bai takuk pukurok bititari lai di. Hanca sing di. Hanca ngi samung tang di. Mokolum tik lai. Sir. Oh, hang on, Uklogo. Nung to saka jatiগত কিছু কারণ বইতে খাইমানোর সঙ্গে খাইমেয়া সে খাইয়ে কেনা যাব আবার রাজনৈতিক কারণ পুরো তোরা তো নন যে তলা খিলাই জানি আবাই নরনো বুঝি না নরনো সিউ নরক তো মিডিয়ারো নরনো সিউ মকল মুক্তি ক্লাই নরনো বিস্তার স্যার তে কেসা আং সিনা মুজুরমানি নন হইতাই যে আগে নিনি যে ওর তিনি বেলাই মকল মুক্তি ক্লাই না mokol tiklayang anti prasa khaimia buni bosa khaimano buni bosa khaimano am khaimia ani musak sompoti tongo ani business tongo am khairam kai bada serine je khajan takte bahut so bono saw স্যার দিল্লি যে ফ্ল্যাট পাইন সামনে আর দিল্লি ফ্ল্যাট পাতি নেব কুবুল ব্লক বুঝাতাম স্যার 20 লাখ টাকা কোন ইয়া মল লুন নাই চাই স্যার তো গভর্নমেন্ট নি ইনকো বাইছি ক্লাই খানা বলে রেট বাইছি আর 20 লাখ টাকা মো তাবুক আনি যে নর সম্পত্তি বনকা আনি বাবুনি সম্পত্তি আন তাবরান সম্পত্তি আনি বিজনেসম্যান 2003 রকম জায়গা পাইজাক 2000 রকম খাইজাক অনেক বিজনেস কত কত তোমরা একমাত্র রাজনৈতিক ফাইমানি কারণ ও বড় রংন আনি তিপ্রাসা বড় রংন যারা উকলো ক্লাইজাক বড় রংন যারা বুঝিয়া বড় রংন বড় রংলে তিসানা বাকি ফাইমানি আং বিজনেস কত কত খাইমাছি আং বিজনেস খাইমাছি দিনি 35 বছর যেভাবে চিনি বড় রং শোষণ খাইতা কংগ্রেস নিয়মগুলো যেভাবে খাইকা বেলাই মুক্ত ক্লাই দিনি আং চিনি বড় রং খাইনা হন ফাইমাছি চিনি বড় রং তিসানা হন ফাইমাছি পুরো আং লুটিনা ফাইয়া ani boro rong no luti na phaya ani boro rong ne rama chanani phaya ani boro rong ne rama luti na phaya chanan phaya ani boro rong tisana phayma chi ani boro rong na tisana phayma chi khajani ta korte duk sir দিল্লি কা হাইও ফ্ল্যাট পাইখান নং অমত প্রমাণ নং খাসার নন কারিব কুবুনি মিনিস্টার এমএলএস রক দিল্লি ফ্ল্যাট পাইবে দিন থানি তো তংম হাইসার চেয়ার খাই অনেক মান তাঙ্গে আনি সিমি চেয়ার লাই বন্ধ Tangi ani simi chalai bando, tangi simi ano simi angko khawa, tangi le ano simi sindoro kano personal attack khaiba, ang yelu ki sahib no bang koine, jiten no bono স্যার koine. নং টোটালি অপর সারা নাই হতে ন নিনি আসুক আগে নি সিমিনো জায়গা সম্পত্তি রক তংমানি ইগে নং তাবো কাইসা টিপ্রাসা গে মন্ত্রী মান মানে ইয়া গুলো হংকে বড় গামনো খুসাওয়া কনই নন ব্লেম খাইতা কিন্তু অলরেডি যতন সাইমানো যে নঙাগি জমিদার নি বুসা হनै নিনি বিজনেস দङ नै নং অনেক গনা রাং পয়সা গনা হनै Ang 2014 na o do phano ang basara nei bagai o do phano sasa nei bagai ang 2014 ni simi ang rasmi khelo 13 ni simi noro hoyto joto borok saimiya na ang Jiten Chaudhary bai
ang contest khaijak loksabao joto nor borok saimiya ang contest khaijak joto borok saimiya 2014 ang loksabao basong ko 2014 loksabao basong sir candidate assembly wo MLA Sudibrai Bormon Jeffru Kokti Shaka abuni yaklo no social media wo Facebook do go nukha BJP ni kabang baksa adong ro Tripura jurei বিকাশ কল্যাণপুর তেলেমুরা আথরমুরা বরমুরা দিল্লি সব জুড়ে বিকাশ ও ভাই সোশ্যাল মিডিয়া রোগ ভাইরাল খাইতংখা আম বিজেপি পার্টি নি নং নি বিসিঙ্গো ন স্যার ও ভাই খাইমানে উনকুলুগো নং বিসিঙ্গো পার্টি গটো পার্টি নি বিসিঙ্গো নন কেবেং নাই এবা নন চিয়ার নন নি ও ভাই কোন ষড়যন্ত্র তং দে মানমাস স্যার নং mo chair naki saiman na jela se to tonglai no chair naki saiman na haipuno je mansa ani boro rong bang khaithana o Tripura rajyo ni bagi khaithana jara ukulok raja boro rong bagi khaithana buibo jese puno chokran khaithong tu jese puno ano ani birodhe saitung ang ani lama khaithana norok naidi norok cheri naidi musung ko স্যার ইনভেস্টিগেট ছাড়া এভিডেন্স ছাড়া যারা সোশ্যাল মিডিয়া রোগো যে নিনি মুঙ্গো মিডিয়া ফান হংখা বা পাবলিক ফান হংখা যারা প্রেসিং দমাই রো হংখা যে মানে নং তো সাবাবো অপপ্রচার নাই আক নাই কিন্তু নং বরং তাম সানা মুসুং যত Tripura hastani যত ani rangsangni khazan ta kutel buku sona non thanang ya parika kubui tamo chengra tamo norokra ang joto evidence ponolika joto nong thania parika Sudip Bormon song puno dino chin borok ni bagai khaka hamnaya Somir Bormon song chin bogor mongbai puno dino kham ka hamnaya abone bagai no 35 বছর যে CPM বড় রাজত্ব চাইমান Tripura hasto 35 বছর এই Sudip Bormon song কারণে Tripura hasto তে কোনো সরকার ফায়া বড় প্রমাণি বাgai কারণ চিনি বড় বড় হামজাইয়া চিনি বড় রং নাইমেয়া চিনি বড় রং ani tapu bukungna borok kabagai nai meya Sudip Bormon song ani dofano kabagai nai meya boro ani dofano kabagai nai meya ani dofano accept khai meya ang norong thajing saga ani mani kok borok ani mani kok abuk tui ani mani kok mono sibo musuk ani kok borok na bo musuk bengai sawo o Tripura hastani ani khazani joto rangsani khazam ta ko bukso mon norong wan sukchidi ani kok borok ani mani kok ani rangsak abuk tumi baksa ang norok bidan sawo ani kok borok bang sawo norok nungna ani mani kok bang sawo স্যার mono পর্যন্ত সব মেইন তো অং হাইনো কক্সেল জাম ওগুলো যে নির্মলা সীতারামন রাংমন্ত্রী 1400 কোটি টাকা যে রিকলাংমানি বিদেশি ব্যাংক নি ওকে বিদেশ নিতা ওকে আবো যে রিকলাং আর রাং নো স্পিচ নন দিছাও আর রাং বাগি তাম খাইজা দিতাম norok to miano saimagna srai norok mian saimag pura tui hege norok mian saimag je wal bank ni sompok wal bank mo ang phaya sini no committee khaika gothonung kha o wal bank ani kuno kroi mo wal bank pura society wal bank pura extra part ma alada part mo ni chairman kha chief secretary mo ani kuno part kroi mo kuno ang saimiya pura ani kuno involve kroi বসে করুর 1400 করুর দাহেন 30 করুর দাহেন বসে রাং সবাই নরম মিয়ানো তুই হেকে মিয়ানো সাইরিকা স্যার বা লুকুরক বারবার নো কমেন্ট খাই সিমু টঙ্গমা সিমহর টঙ্গ যেটা স্কলারশিপ নি ইস্যু তাপসুক জরতে তাম নি বাগে এসটি স্কলারশিপ পেন্ডিং তাঙ্গি মায়াখন বিকজ কবং মাস্টার স্কলারশিপ তুই ন পরি টংবায় লাইক বিএড কা হাই নার্সিং কা হাই স্যার স্টুডেন্ট সুমু থ্রি টঙ্গ স্যার তাম সানাই বড় নি বাগে বড় লাইন নাই টং স্যার ওহানে যত আনি যারা স্টুডেন্ট আনি রাংচাংনি বসারো আনি উস্তদিনে বাগৈ আনি জানা মতন আনি সাইমন মতন ও আনি বসারংনি বাগৈ আং যেভাবে খাপুরমুই আনি চেরাই খাইনানি বাগৈ বরংনা আপডেট খাইনানি তুই কাহাম ফ্যান বংনি টয়লেট বংনি তমুং জামুং বরংনি জামুং কোনো দিন কোনো মন্ত্রী নর খিতাই নকা হামাদা নুখা কোনো দিনে সুতই নকা হাবনা নুখা কোনো দিনে বংনি দগা কিসিক মিসিক বংনি কোনো মন্ত্রী নর কিসিক খেমেনো নুখা tawana di rangsami o besaro ang tongsak tawana di noro nongni je scholarship ni bagi noro wanai tongmani scholarship
কয়েকদিন বেশি 4-5 দিন মিছিং মাননা কিন্তু প্রপারলি নং যদি কাগজপত্র ঠিক থাকায় তো মানে বাকি লেমু লেখা মালে কাইসা স্কেম যে রেস্টুরেন্টে সামুং তাंनाय হোটেলে সামুং তাंनाय বংনি ডকুমেন্টস দিवै स्केम खायै दिनै मानजाखा गोबां मा बरक मानजाखा ते डक्टर इन्जिनियार ते कतर बिजनेसमेन कतर रांनि मालिकनि बसारक 2 नाम्बारि खायै इनकाम सार्टिफिकेट दिवै ओ करैनि बसा परिनानि सुजुगनो बरक बंचित खायमानि बगै मनो जासाय खाय तमा बगै सिकिसाले ओयाखा स्कॉलरशिप कोनो दिन लैया ताबुंनि सिमी नरंनि मेडियानि बिसिंते आं सावो ताबुंनि सिमी जत्तो स्टूडेंट जत्तो गार्जेननि थाने आं कयनाय बछरो आगि तो 2 बार 3 बार पोर्टल खुलग्रिबो एप्लीकेशन खायनानि सुजुग मानो ताबुंनि सिमी वन टाइम एप्लीकेशन खायमानाय वन टाइम पोर्टल खुलग जानाय टेक पोर्टल खुलग जाया आब्रंगाय समय मतन स्कॉलरशिप माननाय समय मतन जत्तो किसु माननाय ते 2 बार 3 बार 4 बार खायै पोर्टल खुलग जागला ताबुंनि हाके जेबे चलित माहाय ताबुंनि सिमिंगाय वन टाइम कारण मो जे समस्या तमने मन समस्या समाधान मा खायनाय तांगै समस्या माखाय 3 बार 4 बार 5 बार पोर्टल खुलगैरु पोर्टल खुलगैरि खायनो जे समय पोर्टल नों अंगो एप्लीकेशन खायो ओ समय काय भारत सरकार रां खरै मो एनएसपीसी नेशनल पोर्टल मो दिल्ली से पोर्टल मो चिनुजा कोनो काम करे एकमात्र आनि बिसिंति खाये ओ न पोर्टल न रहरु ताबु मो फाइका ताबु जारा सठिक जाने कागजपत्र सठिक ठीक दङ बरक कয়েকদিন बिसिंगनो 5-6 दिन बिसिंगनो जरनो जतन स्कॉलरशिप मोननाय सर गोबां को ए कायसा दं मेडियान बिसिंति नुखा टिउटर बरंनिबो नुखा जे बरक साव 6 मास 7 मास बेतन माया मबो जतन रिलीज खायजनाय कয়েকদিन बिसिंग एतम प्रश्न तो सर गोबां को स्टूडेंट रो स्कॉलरशिप माने बागै सेकेंड सेमेस्टर नि एग्जाम रो गबर आसुगै माया ngै तंखा बरबो सुमुत सै तंग सर बर ले ताम उपायंनाय नरंनि मेडियानि बिसिंते आं सावो जे सठिक जारा बिग्रानि बसा करिनि बसा बरक मानना जारा तो फेक डॉक्टर इंजीनियर कतर बिजनेसमैन 2 नाम्बार इनकाम सार्टिफिकेट कार वो जमारिनाय रंग थानो आं सावो नरक मनत दति उद्र खायदि आया खाय नंनि लाइफ सेसनाय सीबीआई पर्यंत तदন্ত नाय फेक इनकाम सार्टिफिकेट वो जे स्टूडेंट रक डॉक्टर नि बसा इंजीनियर नि बसा फेक इनकाम सार्टिफिकेट वो जारा स्कॉलरशिप नि व्यवस्था खायले व्यवस्था नाय तंगो बरक दति उद्र खायदि दति सरेंडार ओया हम मानजा खाय नंनि बुमा बुहानि जे स्टूडेंट बुमा बसन चाकरी पर्यंत पे जेल हमना फेक सर पाइथागो अबनो जे निने मंगो जते एलिगेशन काय तंग माने रां आजि माने गुते रंग वे ति रां आजि खा ति प्रसार रां कुसुबि गनां खा ओम हाय साय तनो रोकरो नों पाइथाक ताम को खसनाय सर अब लास्ट ओ रांसानि खाजान ताखुते बुकसो आं मोजागा रां लुटिनो भाया ति प्रसार रां नो चानानि भाया आं आनि बरनो मुसुक उकलो खलाय तमानि आनि बररो ऑफिस कासारि थांगाकाय आनि बररो आंनुगु जे चिनि बररो किसिसे दा खायमानो होन खायमासे किसिसे दा खायमानो ने आं चिनि बररो आबुगै दा मानो होन खायमासे नरक वान सुखदि जे आं रांदा सासाया जे आनि प्रॉपर्टी दं जतन लिखा आनि सम्पत्ति न जतन लिखा जे उ किसा मिसा 80,000 90,000 पे नक तांगमानि ते वो जगह दिल्ली वो 20 लाख रखै नक तांगमानि मन दतन प्रॉपर्टी लिखा कॉन्ट्रैक्टर खायमारिका आनि सम्पत्ति लिखा आनि बाबानि सम्पत्ति जतरानि प्रॉपर्टी सम्पत्ति लिखा कोटी रां आं खायनानि सका अनेक न आं इनकाम खाय नरक आनो जे वान सुख तांगमानि दिनि नरक बुजिखना जतन म खाजेस म जतन ए तिप्रासा मन्त्री इंगै तिप्रासारंग बदनाम खायनानि बगै ओ सुदीप बर्मन सं जे चक्रांत चालंगासिमो ओ चक्रांत नरक जतन बुझिबाय खना सुदीप बर्मन जे चक्रांत न आं सुदीप बर्मन चैलेंज खायगे जे 48 घंटानि बिसिं बिनि कग्न रसादि हनै जदिन रसाया आंगाय आं बिनि बिरुद्धे आनि मानहानि केस रिनाय रिनाया ए जत रांसांनि थाखुते बुकसं
너랑 는 타냐 고유 사디 좀 저라 속바이가 탐장간이 저라 속바이가 약바약 롱난 저마 속바 저라 속바이가 탐자니 라마 힘라이나 দফা দফা ওয়ালাইলাইয়া খাইলাইনাই তাকু বাই তাকু মিলিলাইনাই তাকু বাই তাকু বুলাইয়া তাকু বাই তকলাইয়া তাকুনি তাকু নক সলাইয়া তাকুনি রবার তানিয়া তাকুনি আনি বানি ফিসারিনি বিধি বিথেরিয়া जों তাবুক জরা সপাইকা আগলনি জরা সপাইকা ফাই থানজাকে আগলনি বেলা বেলা রে হামবাইসা স্যার একটু একটা প্রশ্ন স্যার একটা বাংলাতে একটু যেহেতু আপনি বলেছেন যে আপনার কাছে আগের থেকে সম্পত্তি রয়েছে তারা আপনি নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে 3.5 লাখ টাকা দিলেন মানে এই বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কার করেন আর কি আমনে 2014 সালের আমনে এই আমার এভিডেভিটটা আমনে লোন পাবেন না নির্বাচনের সময় যেটা এভিডেভি হয়েছে 2014 লোকসভা নির্বাচন আমি দেখিয়েছি না না আপনি এখন বিধানসভাতে যে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তো আপনি একটা এভিডেভিট দিয়েছেন না নির্বাচনের উপরে আমি 2014 সালে কত আমি এভিডেভিট দিয়েছি এটা আমরা মানে 2014টা কেন দেখলাম আপনি এই যে এখন যে বিধায়ক হয়ে নির্বাচন হয়ে যে এসেছেন সেখানে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন মানে এভিডেভিটে আপনার অর্থরাশি সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন মানে আপনি বলছেন আপনি আগে থেকেই আপনার টাকা রয়েছে আপনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন তো হঠাৎ করে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিলেন এই বিষয়টা একটু জানতাম আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করা হয় বিভিন্ন জায়গায় করা হয় আমাদের তো আমরা তো এক্সামটেড ইনকাম ট্যাক্স এক্সামটেড আমাদের এসটিদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই আমরা এক্সামটেড যখন ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমরা এক্সামটেড আমরা কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি আমাদের রিটার্ন দেখাতে হবে না আমার সয় সম্পত্তি দেখাতে হবে না এটা আমার এক্সামটেড না ঠিক আছে এটা তো বুঝেছি আপনার একদম কিন্তু ওই নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে তো আপনার মূল অর্থরাশিটা আপনার দিতে হয় তখন তো আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন এক্ষণে আপনি মন্ত্রী হবার পরে আপনার বাড়ি গাড়ি দিল্লিতে এই বিষয়টা একটু জানতে এই দিল্লিতে যে ফ্ল্যাট কিনেছি এটা তো আমি দেখাচ্ছি লোন দেখাচ্ছি এটা না লোন দেখাচ্ছি 25 লাখ টাকা লোন নিয়েছি 20 লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি করেছি বাড়ি কিনেছি দিল্লির ফ্ল্যাট কত দিয়ে কিনেছি 20 লক্ষ টাকা যে 25 লাখ টাকা আমি লোন দেখাইছি 5 লক্ষ টাকা আছে না আরো 5 লক্ষ টাকা ছিল তো যে এভিডেভিটটা দেখিয়েছেন 3.5 লাখ এটা কি আপনার মানে এর আগে ছিল মানে বিধায়ক হওয়ার আগে ছিল এটা তো বিধায়ক হওয়ার পরে আমি লোন নিয়েছি এই লোনটা আমি বিধায়ক হওয়ার পরে নিয়েছি বিধায়ক হওয়ার পরে আমি কিনেছি লোন নিয়ে আমার জায়গা দিয়ে আমি লোন নিয়েছি